Pernah gak sih kalian cuma dapat chat, okay, noted, atau bahkan dibaca doang? Terus tiba-tiba kalian overthinking. Did I do something wrong? Dia marah kali ya? Tone aku salah kali ya tadi? Lucu ya, satu kata kecil bisa bikin kita mikir kemana-mana. Di era digital sekarang, most of our communication happens through messaging apps. Kita chat teman, dosen, keluarga, hampir tiap hari. But when people from different cultural backgrounds communicate online, misunderstandings can happen very easily. So today we are going to explore one simple question. Why do short texts feel so scary? Coba bayangin kalian ada di situasi ini. Kalian chat seseorang, "Hey, can you send the file today?" Dia balasnya cuma, "Ok." Cuma itu. Okay. Buat sebagian orang itu artinya, "I understand. I will do it. No problem." Tapi buat sebagian orang lain, rasanya itu kayak dingin, kayak jutek, kayak marah, kayak jahat banget. Why does the same message create completely different emotions? Let's look at this from intercultural communication perspective. First, kita harus paham cara kerja komunikasi digital. Kalau kita ngomong langsung, kita nggak cuma pakai kata-kata. Kita pakai tone suara, pakai ekspresi, eye contact, and also body language. And these are called non-verbal cues. Tapi di chat, semua itu hilang. Kita nggak bisa dengar suara, kita nggak bisa lihat ekspresi. We only see words on a screen. Akhirnya, otak kita mulai menebak-nebak emosi di balik pesan yang mereka kirim. And sometimes, those guesses are wrong. Makanya, misunderstanding di chat itu sangat mudah terjadi. Sekarang kita masuk ke peran budaya. Culture strongly influences how we communicate. Di beberapa budaya, being direct and brief itu dianggap more efficient and more professional. So, short reply means clear and efficient. Tapi di budaya lain, komunikasi itu diharapkan terasa lebih hangat dan juga friendly. Biasanya pakai emoji, small talk, atau kalimatnya itu lebih panjang. Makanya kata okay bisa dianggap sopan di satu budaya, tapi terasa dingin di budaya lain. So the problem is not the message, but the problem is the different expectation behind it. Selain budaya, personality juga berpengaruh loh. Menurut 4 classical temperaments, orang itu punya gaya komunikasi yang berbeda. Yang pertama, ada sanguin. Sanguin itu orangnya lebih ekspresif and social. Biasanya chatnya panjang, pakai emoji, banyak tanda seru. Kalau dibales oke doang, mereka bisa mikir, kok jutek banget, kok dingin banget. Yang kedua, ada choleric. Choleric itu orangnya lebih direct and task-oriented. Mereka lebih fokus ke hasil. Jadi chat singkat itu efisien buat mereka. Oke aja udah cukup. Yang ketiga, ada melancholic. Melancholic itu orangnya formal dan detail-oriented. Mereka cenderung lebih serius, singkat, dan juga rapih. Reply pendek itu bukan berarti marah, tapi karena mereka itu ingin lebih jelas dan tepat aja. Yang keempat, ada phlegmatic. Phlegmatic itu orangnya calm dan minimal. Mereka itu santai dan tidak banyak kata-kata. Kadang bales sip atau oke aja itu udah cukup buat mereka. Jadi, kadang short reply itu bukan berarti marah. It simply reflects someone's personality. Tapi sayangnya, kita sering langsung berasumsi, he is rude, she doesn't like me, they sound angry. Padahal itu hanya assumption, not facts. Kita membuat stereotype berdasarkan gaya chat seseorang, dan ini bisa bikin misunderstanding yang sebenarnya itu nggak perlu. So, how can we communicate better? Yang pertama, jangan langsung overthinking saat kamu menerima short message. Short reply doesn't always mean negative emotion. Yang kedua, selalu ingat bahwa budaya dan personality itu mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kamu ragu, clarify instead of assume. Kadang, kamu menambahkan satu emoji senyum atau sedikit kata tambahan juga bisa membuat komunikasi kamu jauh lebih hangat. In intercultural communication, understanding differences is the key to avoiding misunderstandings. Maybe short texts are not actually scary. Maybe we just need to understand them better. Thank you.